Bonjour, aujourd'hui on va préparer un smoothie chaud à la banane et aux graines de chia. Donc on a besoin d'une banane bien mûre, coupée en rondelles. On a besoin des graines de chia, une cuillère et une cuillère de graines de lin moulu et 3 dattes, une cuillère de café et une cuillère de cacao ou de chocolat en poudre si vous le souhaitez bien sûr. Donc السلام عليكم. اليوم غادي نحضروا سموسي ساخن هو بالموز. نحتاجو الموزة تكون طيبة بزاف، نحتاجو مغرف نتاع بذور الشيا، مغرف من زريعة الكتان، بذور الكتان تكوني طحنتيها، 3 حبات نتاع التمر، قهوة سريعة الذوبان، ونحتاجو نص لتر حليب ولا 400 مليلتر نتاع الحليب اللي كان عندك في الدار. Donc on a besoin bien sûr du lait aussi, donc du lait, n'importe quel lait que vous avez à la maison, demi-écrémé ou écrémé, ce que vous aimez. Donc je répète pour les ingrédients. Donc on a besoin d'une cuillère de graines de chia, une cuillère de graines de lin moulu, 3 dattes, une banane bien mûre, donc une cuillère à café, soit de cacao, soit de chocolat en poudre, et une cuillère à café de café et 400 millilitres de lait. Donc le café, c'est le café soluble. Donc قهوة سريعة الذوبان، والحليب تكوني دفيتيه، الحليب يكون دافي، ما لازمش تسخنوه بزاف باسكو غادي نحتاجو البلاندر باش ما تخسريش البلاندر ديالك. دونك لو لي doit être tiède. Donc il faut pas qu'il soit très chaud pour pas endommager le blender. Donc vous devez pouvoir y plonger les doigts sans vous brûler. Donc sinon utilisez un mixeur au lieu de blender bien sûr. Sinon لا درتي لا استعملتي الميكسور تقدري تسخني مليح الحليب، بصح لا درتي البلاندر غير دفيه، لازم تقدري تحطي صبعك فيه في الحليب بلا ما يحرقك. Donc sans vous brûler. Donc voilà, on va commencer à la préparation. Donc il faut dénoyauter les dattes, couper la banane en rondelles. Donc je vais commencer. Donc نبدأ نحو النواة من التمر. Donc غادي نديرو التمر. On va mettre les dattes, 3 dattes dénoyautées, la banane coupée en rondelles. Voilà. Une cuillère de grains de lin, la cuillère de graines de chia. Donc نديرو مغرف نتاع زرعة الكتان، مغرف مطحونة. زرعة الكتان لازم تكون مطحونة، وديروا مغرف نتاع لي graines de chia. J'ajoute la cuillère, une cuillère à café de café. Voilà, مغرف صغير نتاع القهوة سريعة الذوبان. Et une petite cuillère de chocolat aussi. Vous pouvez ajouter n'importe quel chocolat que vous avez à la maison. Voilà. ضيفي مغرف نتاع الشوكولا تاع غبرة. Et après il faut rajouter le lait tiède. Donc من بعد ضيفي الحليب، ما تكونيش سخنتيه بزاف. Donc voilà,
donc il n'est pas très chaud. On peut y plonger le doigt sans se brûler. Donc je vais rajouter, voilà. Donc on va ajouter que la moitié du lait et à la fin, après avoir mixé, on va rajouter l'autre lait, en fait la moitié du lait très chaud. Donc mais au début on va mettre seulement la moitié tiède. دونك في الاول ضيفوا غير النص نتاع الحليب اللي يكون دافي باش ما تخسروش البلندر ديالكم، وفي الاخير غادي كي نميكسيو كامل نخلطو كامل غادي نضيفوا الحليب اللي باقي حامي سخون بزاف باش نسخنوا السموسي نتاعنا. Si vous aimez votre smoothie bien sucré, vous pouvez rajouter une cuillère de miel ou une cuillère de حلوى à la pistache. donc حلوى الترك. اللي كان تحبوا السموسي ديالكم حلو ضيفوا مغرف نتاع العسل ولا مغرف نتاع حلوة الترك بالقول اللي تحبوه. انا غادي ندير القول نتاع البيستاش. ضيفوا مغرف يجيكم القول ديال سموسي شباب. vous allez de toute façon pour les goûts vous pouvez rajouter comme vous le souhaitez, soit du miel. Il y en a des gens qui aiment pas le miel, donc vous pouvez mettre ce que vous souhaitez, soit du sucre, soit du miel, soit de sirop d'agave, soit حلوة الترك. donc voilà, كل واحد يدير واش يحب باش يحلي السموسي ديالو. تقدروا ديروا العسل، كان اللي ما يحبش العسل تقدروا تضيفوا حلوة الترك، تقدروا تضيفوا سيرو داغاف ولا ديغابل، دونك اللي تحبوه. ولا تقدروا تستغنوا على كل شيء. هذا ديجا الموز حلو والتمر حلو تاني. après donc il faut mixer le tout. donc je vais mixer. voilà, une fois mixé, donc servez et saupoudrez avec un petit peu de cacao ou de chocolat. donc servez à votre goût. donc كي تطحنوه من بعد ديريه في الكؤوس اللي تحبيه، يكون عاد هكذاك سخون، ومن بعد ديري يا شوكولا، ديري سوبودغي بالشوكولا ولا بالحاجه اللي تكوني حباتها هكذا ديكوري كما تحبيه. Donc vous serez surpris de découvrir à quel point il pourrait être bon. Donc il est délicieux. donc غادي تشوفوا كي تسيوه تشوفوا كيفاش يكون هاد السموسي شو لذيذ. باسكو عندنا العاده نديرو دي سموسي فخوا، مي هكذا دي سموسي شو ils sont très bons aussi. donc vous pouvez décliner leur saveur et booster le contenu avec toutes sortes de super fruits. تقدروا تبدلوا الجو ديالو نتاع هاد السموسي كيما مدرقه. انا درنا الموز يعني البنان، بعد تقدري ديري الفاكهه واحده اخرى نيمبورط كال فخوي اللي تكون عندك الفاكهه تقدري تبدلي الجو نتاع هاد السموسي اللي هو جد لذيذ. donc n'hésitez pas à l'essayer. c'est un smoothie chaud à la banane et au chocolat, aux graines de chia et au café. donc c'est très bon, surtout pour cette saison. n'hésitez pas à liker et abonnez-vous si vous l'avez pas déjà fait. donc ما تنسوش ديروا لي لايك، abonnez-vous. نقول لكم لا فيديو القادمه سيوه مليح بزاف هذا خاصه لهذا الموسم الجديد اللي انا دخلنا فيه، زعما مليح بزاف. بالصحه والهنا. bonne dégustation. à bientôt. prenez soin de vous.